Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Nabi Khidir alaihi salam ingkang kersa toya. Kula nyuwun iwak ingkang wonten salebetipun toya muga Gusti Allah ngijabahi angsal sayulillah ilana umul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma istajaba bi jabar wala didawalani dasiwahu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La quwwata illa billahil aliyil azim. Sasilatu syahidullah wallahu wallah. Allah sira oleh sejane Allah oleh lele sak kebo. Allah mecahe nur pita pengaju pengampunan persilu kulo kaduk. Nabi wali mukmin kang amini ana mijina saking Siti Adus sing toya bareng berani. Dede